Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aure Centar. U današnjoj temi ću vam nešto više govoriti o glavnim uzrocima nastanka moždanog udara. I mi kada govorimo o moždanome udaru, govorimo o jednom od najopasnijih bolesti današnjice, koji nažalost izuzetno velikom porastu, dakle praktično u svim razvijenim zemljama razvijenog svijeta. Mi kada govorimo o moždanome udaru, mi njega poznajemo dvije karakteristične vrste. Jedna vrsta moždanog udara se naziva ishemijski moždani udar, koji nastane posljedica začepljenja krvne žile u vašem mozgu i određeni dijelovi samoga mozga ostanu bez kisika i hranjivih tvari čak već 60 sekundi i već kreće značajna oštećenja samoga mozga. Dakle, začepljenje krvnim ugruškom itekako se događa u velikom broju osoba i nažalost se to događa jako često i naglo. I drugi vrsta moždanog udara koji je čak potencijalno i opasniji, on se naziva hemoragijski moždani udar, a tu govorimo kada recimo određena krvna žila u mozgu jednostavno pukne i počne se razlijevati krv u određene segmente mozga, pritišće i stanice naravno mozga i neuroni počinju u kratkom vremenskom periodu odumirati. Vi kada gledate naravno kada osoba ima sami moždani udar, morate itekako razmišljati na onim ranim simptomima, morate apsolutno gledati na osobu kako priča, kako mu izgleda lice i specijalno oni simptomi koji se tiču ruku i nogu. Jer najčešće osoba kada doživljava moždani udar imat će jednu stranu lica koja će padati, bit će nakrivljena ili kut usne će biti spušten prema dolje, ta osoba će nerazgovjetno pričati, neće razumjeti šta govorite i često kada osobe doživljavaju moždani udar, događa se na jednoj i drugoj strani tijela potpuna oduzetost, teška pokretljivost recimo ruke i noge. A što zapravo dovodi do ove izuzetno opasne bolesti koji je jedan od najčešćih uzroka smrti i onesposobljenja u svijetu? Na prvom mjestu ću vam reći naravno bolesti srca i krvožilnog sustava. Vi ukoliko konzumirate duži vremenski period jako loše namirnice koje su krcate nezdravim masnoćama, koje potencijalno kasnije razvijaju nešto što se naziva ateroskleroza ili krvni ugrušak, morate itekako voditi računa. Ukoliko imate bolesti srca, lošu prehranu i ukoliko imate duži vremenski period, vodite mi računa o tome visoki krvni tlak. Visoki krvni tlak je jako veliki potencijal nastanka samoga moždanoga udara. Na drugom mjestu će vam biti dijabetes, specijalno dijabetes tipa 2. I nažalost sve što ćete mi danas čuti, veliki broj vas ima i tekako morate voditi računa o tome da to sve morate prevenirati, da do toga uopće ne dođe. Dakle, dijabetes tipa 2 je jedan od glavnih uzroka zašto će nastati moždani udar. Na trećem mjestu ću vam reći apsolutno nešto što se naziva fibrilacija atrija. Nepravilan rad srca može uzrokovati stvaranje ugrušaka u srcu koji se zatim odvajaju i putuju u mozak i oni sa fibrilacijom atrija imaju peterostruki rizik od nastanka samoga moždanog udara. Dalje, prekomjerna tjelesna težina. Svi vi koji imate prekomjernu tjelesnu težinu desetljećima možete itekako imati povećani rizik od nastanka moždanog udara. Dakle, govorimo o prekomjernoj tjelesnoj težini. Dalje što govorimo? Dakle, govorimo o sjedilačkom načinu života i specijalno govorimo o pušenju. Pušenje na dugi vremenski period itekako djeluje na krvne žile, zgrušava ili skrućuje krvne žile, povećava nakupljanje ateroskleroze i ubrzava stvaranje samih krvnih ugrušaka, što je jako bitna perspektiva. Određeni broj osoba nažalost ima genetsku predispoziciju, što je isto jedan od dodatnih potencijalnih nastanka samoga moždanog udara. I još moramo itekako voditi računa o tome da osobe imaju visoki kolesterol, muškarci imaju veći rizik od moždanog udara, međutim žene više umiru od samoga moždanog udara, venske abnormalnosti, zloupotreba alkohola i droga i definitivno morate razmišljati o tome ako imate značajno narušen imunitet duži vremenski period, ako konzumirate izuzetno velike količine lijekova na duži vremenski period, što veliki broj vas itekako radi, imate povećani rizik od nastanka samoga moždanog udara. Generalno razmišljamo o nedostatku vitamina D i nedavne studije su pokazale da niske razine vitamina D su povezani sa većim rizikom od moždanog udara i lošim ishodima u bolesnika koji pati od ishemijskog moždanog udara. I što je još jako interesantno reći, svi vi koji imate problema sa kroničnom nesanicom jako dugi vremenski period, vi imate povećani rizik od nastanka moždanog udara. I puno toga nažalost se danas događa, što veliki broj vas danas radi. Imate prekomjernu tjelesnu težinu, izuzetno se loše hranite, imate prekomjernu razinu stresa svakodnevnoj perspektivi, imate kroničnu nesanicu, pijete velike količine lijekova, pa imate visoki krvni tlak, dijabetes i sve ostale perspektive.
Nažalost, puno su veće šanse, praktično je sigurno da će netko od takvih osoba dobiti moždani udar. Ajde, molim vas, vodite mi računa o tome, moždani udar je jedno od najopasnijih bolesti današnjice i moramo razmišljati kako da ga riješimo i kontroliramo da uopće ne dođe do njega na najbolje prirodne načine. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate da dole ispod video zapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas i radi na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Moji gledatelji, ukoliko vi želite da vas ja osobno liječim od svih vaših bolesti i oboljenja, metodama liječenja koje usavršavam zadnje 23 godine rada, sa tisućama i tisućama pacijenata iz cijeloga svijeta, kontaktirajte moju ordinaciju koja se naziva Aura Centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moju ordinaciju za sve ove moje pacijente iz same Hrvatske i dogovorite termine liječenja. Moje metode uključuju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa specijalnim metodama prirodnih liječenja. Ovakvim vrstama metoda vi još uopće niste liječeni i to je nešto što ja godinama izučavam. I sve što želim zapravo svima vama dati načine i metode liječenja koji će sigurno i prirodno izliječiti vaše bolesti bez ikakvih nus pojava. Dođite u moju ordinaciju i ja ću se drage volje potruditi i izliječiti sve vaše oboljenje na najbolji mogući način.